नमस्कार बंधुरा आमार टुकिटाकी चैनेले सकल दर्शक बंधुदेरके स्वागत। आमी आजके आपनादेर तैरी करे देखाबो एग नुडल्स एबं दोकानेर मतो पारफेक्ट नुडल्स सुसिद्ध करार टिप्सगुलिओ आमी आजके आपनादेरके देखाबो। ताहले किछुक्षण आमार संगे थाकुन एबं देखे निन कि करे आमी एई नुडल्स तैरी करछि। बंधुरा देखलें तो कत सहजे तैरी हो गेल आमार एग नुडल्स। सकालेर ब्रेकफास्ट बा बिकालेर जलखाबार हिसेबे खूब झटपट बाड़ीते बानिয়েই फेलुन एग नुडल्स। आमार এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করতে ভুলবেন না, একটি কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো। শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকে তাহলে আসি।